مهروانا زیب دارینگا گیچینگا سر حالتی کل مهروانا تے اس تنا ہوبٹ بخیرت کے وا اما کنو میں خبر ہے کہ تو زیب دارینگا ہی تو گپ کچاری ننا دا وقت چلیں گے ٹی باز زبردست باز گیچینو اسے حوالٹ او انت سرے کہ اسے جوانگا استاد امر اونا نشانی مرر امر او تینا استادی شاگرد تزیا نشانے تے مہروانا استاد جو ہر ایک ولی استاد نہ بازنگا اندونگا خاصیت کرے کہ ہر استاد ٹی ملے پس اگر عید کے اولی کو کارے استاد نہ انت سرے کہ علم و مہارت اسے استاد نہ ہندا کارے مرے کہ او تینا ارا ہم سبق کسرے ارا ہم ہونا مضمون اسرے یا ارا ہونا تعلیم نہ حوالے ٹونا ارا گڑا ٹی کلان زیادہ کہرے نہ مضبوطی ارے ہمو علم مٹی او نہ سختی مرے مطلب کہ او تینا ہندا علم تینا پو مرے گڑا ہی او ایلو اس کے تینا تعلیم سر کرنے کے اگر عید کے کیسے استاد اس اسلامیت تٹی باز جوان رہے تو او نہ ہمو نہ زیا اخذ زیادہ مضبوطی مرک ہمو وقت اسکان او تینا شاگرد جوانیٹ پو کرنے کی ہندون ارا وقتا اسی استاد نہ علم نہ ہیت مننگے ٹی تو علم تینٹ اسی دریا سرے او دریا کبھی ہم نہ سلک نہ ختم مرک ہندون اسی استاد اس ہمیشہ تینا زندٹی تینٹ وار وارا ہر گڑائے وار وارا ہیل کیک پوسکننگا گڑا تے ہیل کیک تینٹ تینا زیا اول تجربہ کیک تینے جوان جوڑ کرنگ نہ کوشش ہستے ہمیشہ کیک ہندا وجہ مرک کہ اسی استاد تینٹ علم انپور مرک تو گڑا او تینا علم نہ روشنائی ایلو تیسکان سر کیک ایٹمی کو گڑا انت سرے کہ اسے جوانو انداز سونا خوانفنگ نہ مرک مشکلنگا الفاظ آتے مشکلنگا مضمون آتے مشکلنگا ارا کے ترتیب کرے رکھ خواننگ نہ سبق کا کرے او مشکلنگا سبق آتے امر آسانی ٹی تینا شاگرد نمونہ پیش کی ہندا وجہ مرک کہ اسے استاد نہ کلان بلا رتبہ اندہ گڑا ٹی مرک کنن خنان ان کے اگر سکول لائف نہ نیت کے نگ یونیورسٹی نہ ہیت کے اراڑے چنا کلان زیادہ ارا استاد نہ خڑک مرے ارا کے اوت جوانی ٹپو کے مخنگٹی جوان اخلاق کٹی اس تینا بلون کننگ تو نوار تینا شاگرد آتے تو مچی جوانی تے خنگ تو اوار اوار ارا استاد تینا شاگرد جوانی ٹھیلتک آسانی گا الفاظ آتے ٹھیلتک استاد ہمو ہی جوان کلے لگی کا کو شاگرد تکم کلان مالو ہمور تو تینا ہی تاتے کرنی کے کار تینا مشکلیں گا حل کشنگ کے کار کہ کنا دا مشکل ارے یا دا سبق کٹی پاسنگا نوٹ کنے دا سبق نہ دا گڑا پو مننگ اٹی افر تو استاد جی نم کنے ہیل لیتے بو دا گڑا کمر مرے رکھے اسی استاد نہ دا اولی کو گڑا تو ای پاریٹ نمے کہ اونا تینا علم اور مہارت باز مرے تو گڑا او ایلو اس کن تینا علم سر کرنے کی گرٹمی کوئی تنمس جوانی ٹی تینا علم ایلو تیس کن سر کرنی یعنی مشکلنگا سبق کے آسانی ٹی پو کرنی ہندن کہانی تے ٹی مثال تیرے امر کنن خانے نکی اسی جواننگا استاد نہ دا پہچان مرک کہ اگر چنا ارا وڑنا سوچ نہ مرک ارا وڑنا اونا ذہن مرک ہمو صلاحیت تو نوار وار او دم ہمو وڑ پوکیک کہانی نہ وڑٹ سوالات وڑٹ یا کسان جوانو ای تصرفنگ تو نوار وار اچ گڑا سے اندونو مثال استننگ کی اراٹی چنا فوراً پو مرے کہ کنا سبق کنت سرے اور ایدات امر زو پک کرنے کے اندون اسے طالب علم نہ کہ ارا معیار ارے ہمو معیار تو نوار اونا علم ایتنگ اونا ہمو تعلیم او دیتنگ مسٹمی کو گڑا اخلاق کردار اخلاق اور کردار نہ گئی مثال اتف تو ہر انسان کے اول مسلمان کے اخلاق کلان اولی کو در سرے کلان اولی کو سبق اخلاق کرے اگر ایسے استاد نے ٹیتی اخلاق مطلب اونا کردار اخلاق والا مطلب تو اچو فائدہ اس مطلب چناک اوڑان خلیر اور توحید کنگن مالب سوچ خلیر کہ دا استاد تو ننے بینیفکک نانا اخلاق جوان مفکنن در تو امر ہیتکن یا چنانا استٹی اسی استاد کے خوف اس مرک یا اسی استاد کے چنانا استٹی مہر عزت احترام مرکنتے کے استاد تینٹ تینا چناتے احترام اتنگٹی ہنون طالب علم نام احترام باز ضروری ارے ارا استاد نے تیٹی صبر مس ارا استاد نے تیٹی نرمی مس اونا الفاظات تیٹی شفقت مس ہمو استادی مونا پیشتمی کے چارمی کو گڑا انت سرے کہ اسے طالب علم تو تعلق امر ہوتی خوئی یرے دام کلن بلو سوال سرے کہ طالب علم نہ آگا ہیت مننگٹی تو طالب نہ آرک کے طلب مرے کو توجہ مرے کا یعنی کنے کنا استاد راوڑ ٹوننگٹی اگر اسی کلاس اٹی 100 اسٹوڈنٹ رہے تو 100 اگر استاد 50 جوانی ٹوننگ 50 اندو نلنگٹی تو دام استاد نہ کہہ رہے نا اسی کوالٹی سرے کہ او چنانا فرق کرنگٹی اسی استاد کبھی ہم تینا چناتے ٹی فرق کپک امر تینا شاگرد ایسی وڑ خنے کندن تینا اولاد امبر افتی خنے کک اور افتا حوصلہ افزائی کے کفتا
ستائے کہ افتا کمزوری تے مر کرننگ نہ نرمی اسے اختیار کی اور نرمی ٹی او درست کرننگ نہ کوشش کی اگر اسے چناس پو مننگ ٹی اب بدتمیز سرے تو اونا بدتمیزی مر کرننگ کہ اونا مہر ہی کافی ہے اگر اتنا مہر انجوان ہی تس کے او جوانی ٹی مہر اٹ پو کے تو انصاف نہ برابری مرے گا اور ہموڑے دا انصاف چنا کم خانے رکے نہ استاد ہر کس تو جوان رے اراد زیادہ ضرورت ترے خوشی نہ ای استاد نہ مثالیں تو اتنگ ولی ننا کل نہ خنتمونا ہندونگا اسٹیٹس کندونگا ویڈیو کندونگا کہانی گدرنگانو کہ اگر نن پیشن نہ ملک نہ ای تکن تو استاد سلو کرے اور چناتے تو انن جوان طریقہ ٹے اگر کہ ایسے چناس بننے گے ٹکنے اونا خوش آمد امر کرو یارے اگر دو ملائفنگ چاہے کی دو ملائفنگ اگر استاد خم کرنے خواہ کو استاد خم کی مطلب چنکا نرسری لیول نہ چناتا ای تے کرنے گے افتے ٹی مہر نہ سے جذبہ اس پیدا مننگ گے ٹی افتا تیٹی دا خوفف کی اسکول آئننگ گے ٹیوٹ اوغنگ گے ٹیوٹ پٹنگ گے ٹیوٹ آخا افتا بلون مری کی تو گوازیم کے کنا استاد تو کن توندن جوانے اینو تو گڑا پوسکن گڑا سیل کرنے نہ ملک کرنے دا گڑا کو استاد نہ تیٹی مرے تو ہر چنا کہرے نہ مونا پیشتمک ہر چنا نہ استٹی استاد کے صرف اور صرف مہر اور جوانی پیدا مرک پنچمی کو گڑا انت سرے کی کلاس نہ تیٹی اسی نظم و ضبط قائم کرنے امر کی پارے تک کہ استاد نہ سختی بالکل تینا حق کارے رکھ ولی بعض سختی ہم انسان خراب کی وقت نہ پابندی اگر طالب علم میں دا گڑا نہ خبر تمی کی کنا استاد کنے مہر تو نوارا پابندی نہ ترتیب اتنگٹی تو کنے ادم ہوروئی ارے استاد تو تینا فرض پورا کرنی گٹی ولی شاگردہ تیم بازی جاگا تینا فرض پورا کرو یہ اندن ششمی کو گڑا انتصر رہنمائی کرنی یعنی کہ کسنا جوانی او اسی تسپاننگ یا صرف تعلیم نہ حوالت مفق بلکہ تربیت ہم استاد نہ حق کٹی ارے کہ اگر نہیں چنائے کتاب ان خوانفنگ اٹیوز دسا وہ کتاب پریکٹیکلی نہیں ہونا زندگی امرتنگ کیس اسی جوان و اخلاق سے نزی اگر نہیں در سے تنگ اٹیوز تو جوانی گا اخلاق ترقی کی ہمو انسان نہ کردار اٹی اندن حوصلہ افزائی ہفتمی کو گڑا رہے کہ ارا ٹینن کسنا حوصلہ افزائی کے نا او جوان ہوئی تسپو کے نا او نا ہمو جوانی گا کارے مٹی ستائم کے ان کے ہاؤ نی دونوں جوانو کارے مسکرس نی داڑی جوان ارس پین دونوں جوانو کارے مکتو نہ زندگی جوانی کم پیدا مرے ہندا مرے کسی جوانی گا استاد نہ کوالٹی تو کوشش کبو کہ دینا استاد نہ قدر و قیمت پو مبو ہندا زندگی